हेलो सांग मैंने शुभ सकाळ जय जगन्नाथ। हैदराबाद रे माछ के धरुंच आपण मानक मु देखी देखु कौ भाया जगह बिल पड़िया वाव देखु हैदराबाद बिल ना महिषीटा ना कौन महिषीटा ना जगह भल अच्छी ना गड़ियार तो पानी अच्छी ना माछ धरी जाते कौन करिया माछ धरिया को आसिया देखु ये गड़िया देख पार्टी ये धरिया माछ हैदराबाद रा माछ देखु खरा देनी जीवा एबे देखिया धान चाष केमिति होउची ना शीत दिन रे जनवरी मास ठंडा पागरे धान चाष ये हैदराबाद कर देखिया केमिति होउची ना आज मेघुआ पाग कर बोधे खरा दब ना नहीं उड़ी पड़ी हल सरिकी तला बोधे पकई देइचंती ना तला देखु हैदराबाद रो 3 टाइम बोधे चाष करती 3 मासरे थरे ना आम ओडिशा रे थरे वर्षरे थरे देखो सांग मैंने केमती हल हो सारी से ट्रैक्टर छिड़ा होती एपटे धान पकाई बिलरे देखो केमती हल हो ट्रैक्टर से छिड़ा हल करुच्ची एपटे धान पड़ सारानी देखिपार हैदराबाद केमिति देखु धान चाष कराए देखु तीन टाइम एपटे चाष हुए ना धान पड़ी बुलाबुली काम सरिला जीवा ଥିଲା ତ ନିଦ ଆସିଲାନି ଯିବା ଦେଖିବା ସେଠି ପରିବା କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି ହେଲା ପରିବା ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି ଆସ ଦେଖିବା
ଏପଟେ ବେଶୀ ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା କ'ଣ? ବନ୍ଧାକୋବି ନାହିଁ ବେଶୀ ବିଲାତି ଆଉ ଆଳୁ। ଟମାଟର ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇଛି ନା? ହଁ ଦେଖିଆ। ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହେଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲଟା ଇଏ କ'ଣ ଫୁଲରେ କ'ଣ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ୟାଙ୍କର ଏପଟେ 3 ଥର ବର୍ଷକୁ ନା? ଧାନ ଇଏ ପକା ହେଇଛି ନା ଗଜା ହେଇଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାଷ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ହେଲା ଚାଷ। କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ଚାଷ। ଏଇଠି ଆଳୁ ଚାଷ। ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇକି ଦେଖିବା। ଆଳୁ ଚାଷ ଦେଖିଆ। ଏଇଟା ଆଳୁ। କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ ଧାଡ଼ିରେ ଆଳୁ ରୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଳୁ ଚାଷ କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି। ସେପଟଟା କ'ଣ ଟମାଟର ନା? ସିଆଡ଼େ ଟମାଟୋ। ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ସିଆଡ଼େ ସେ କ'ଣ ବିମ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା? ବିନ୍ସ। ପିଆଜ ସେପଟେ ରସୁଣ ଅଦା ସବୁ ଏଠି ଚାଷ ହେଉଛି। ଆଳୁର ଦେଖୁଛ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି। ପ୍ରବଳ ଆଳୁ ନା? ଏଠି ବାଇଗଣ, ଏଠି ଆଳୁ, ସେପଟେ ଲଙ୍କା, କୋବି ସିଆଡ଼େ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଟମାଟର ହେଇଛି। ପ୍ରବଳ ଟମାଟୋ। ଏ ସବୁ ତୁଳା ହେଇଛି ନା? ଏଠି ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା ହାଟକୁ ନା? ଇଏ ହେଲା ଆମ କମ୍ପାନୀ ସୀତାରାମ କଟନ ମିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନା? ସୀତାରାମ ସ୍ପିନିଅର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ଏଠି ସବୁ ପଟେ ଚାଷ।